Hello, welcome back everyone in English at the 11th grade. Well, my dear students, before we study, let's pray first. Let's pray. Ya Allah, at this moment, we will start our lesson. That's why please open our mind in order that we can understand our lesson. Allow our prayer. Amen. Now, fill the attendance list in the following link. Well, class, now look at these pictures. Class, do you know the story of this picture? The first picture, story about Rapunzel. The second picture, the deer and the crocodile. The third picture, monkeys and cave sailor. And the fourth picture is story about Beauty and the Beast. Have you read the story of them? Pasti pernah kan? So, what kind of text based on the picture? Kira-kira judul cerita tersebut termasuk teks apa ya? Well, in this lesson, we are going to learn about narrative text. Kelas, gambar yang menunjukkan di awal video tadi termasuk teks naratif. So, in this lesson, we are going to learn what is narrative text, social function of narrative text, kinds of narrative text, generic structure of narrative text, and language features of narrative text. Well, class, what's narrative text? Apa sih teks naratif itu? Narrative text is an imaginative story with complication or problematic event, and it tries to find the solution to solve the problem. Jadi, teks naratif adalah cerita imajinatif dengan masalah dan mencoba untuk menemukan solusi mengatasi masalah tersebut. Then, social function of narrative text is to entertain or amuse the readers with the story. Jadi, fungsi sosial dari teks naratif adalah untuk menghibur pembacanya dengan cerita yang disajikan. Here are kinds of narrative text. The first is fable, the second is legend, the third is myth, the fourth is folk tale, the fifth is fairy tale, and the sixth is love story. Fable merupakan cerita tentang binatang. For example, The Deer and the Crocodile, The Ugly Duckling. Legend atau legenda merupakan cerita yang diyakini sebagai sejarah atau dipercaya sebagai sesuatu yang benar terjadi di masa lampau. Umumnya dipercaya karena ada bukti peninggalan yang masih ada. For example, The Legend of Tangkuban Perahu, The Legend of Surabaya. Myth atau mitos merupakan cerita yang berhubungan dengan hal gaib dan tampak seperti tidak masuk akal. For example, Myth of Dewi Sri, Aji Saka, and Dewata Cengkar. Folk tale atau cerita rakyat yaitu cerita yang berasal dari nenek moyang dan disampaikan dari mulut ke mulut. For example, The Story of Malin Kundang, The Story of Pinocchio. Fairy tale yaitu dongeng yang berisi banyak keajaiban pada tokoh dalam cerita karena ada bantuan peri dan sejenisnya. For example, Cinderella, Snow White. Love story yaitu cerita cinta yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta pada tokohnya. Romeo and Juliet. Generic structure atau struktur teks dari teks naratif. The first one is orientation, the second is complication, the third is resolution, and the fourth is coda. The first is orientation. Orientation introduces the main characters who are involved in the story and setting when and where the story happened. Jadi, di bagian orientation diperkenalkan siapa tokoh yang terlibat dalam cerita dan setting, di mana dan kapan cerita tersebut berlangsung. The second is complication. This part introduces the problem of the characters face. Jadi, pada bagian complication sudah mulai muncul masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita.
The third is resolution. The main characters find a solution of their problem. Jadi di bagian resolution, tokoh dalam cerita sudah menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. The last is coda. Coda is optional, boleh ada, boleh juga tidak. Coda biasanya berisi pesan moral dan akhir dari cerita. Apakah cerita tersebut berakhir happy ending atau sad ending? Now, look at this text. Berikut ini contoh teks naratif, yaitu Snow White. Paragraf pertama merupakan orientation. Di paragraf ini disebutkan tentang tokoh yang terlibat dalam cerita, yaitu a little girl named Snow White and her aunt and uncle. Paragraf 2 dan 3 merupakan complication. Di paragraf 2, konflik mulai muncul ketika Snow White mendengar paman dan bibinya akan meninggalkannya. Di paragraf 3, klimaks atau puncak dari konflik atau masalah, karena Snow White lari menjauh ke dalam hutan. Dari dalam hutan dia memasuki cottage dan tertidur. Resolution berada di paragraf 4, ketika 7 kurcaci menemukan Snow White dalam cottage-nya dan menawarkan Snow White tinggal bersama mereka. Bagian akhir yaitu coda. Di bagian ini disebutkan Snow White dan 7 kurcaci hidup bahagia. Language features atau unsur kebahasaan dari teks naratif. The first is the use of action verb in past tense. The second is the use of adverb of time. The third is the use of time conjunction, and the fourth is the use of noun for a specific character. Well, class, that was explanation about narrative text. If you have any question about this material, feel free to text me on WhatsApp. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.